Mis ingresos aumentan exponencialmente mientras contribuyo al mundo con mi pasión y talento. Dale me gusta. Suscríbete. Gracias. Uno. Elabora un presupuesto sólido. El primer paso para mejorar tus finanzas personales es tener un presupuesto bien planificado. Realiza un seguimiento detallado de tus ingresos y gastos mensuales. Esto te ayudará a entender en qué áreas estás gastando más dinero y dónde puedes hacer ajustes para ahorrar. Prioriza los gastos esenciales y elimina o reduce los gastos innecesarios. Un presupuesto te permitirá tener un mayor control sobre tus finanzas y te ayudará a evitar deudas innecesarias. 2. Ahorra e invierte de manera inteligente. Ahorrar es fundamental para garantizar tu estabilidad financiera. Establece un fondo de emergencia con al menos 3 a 6 meses de gastos para afrontar cualquier eventualidad. Además, considera invertir una parte de tus ingresos en instrumentos financieros adecuados, como fondos de inversión, acciones o bonos, dependiendo de tus objetivos y tolerancia al riesgo. La inversión puede ayudarte a hacer crecer tus ahorros a lo largo del tiempo y protegerte contra la inflación. 3. Elimina y evita las deudas de alto interés. Las deudas de alto interés, como las deudas de tarjetas de crédito, pueden ser perjudiciales para tus finanzas personales. Prioriza el pago de estas deudas antes que cualquier otra cosa, ya que los altos intereses pueden acumularse rápidamente y dificultar tu situación financiera. Si tienes varias deudas, considera consolidarlas o negociar con los acreedores para obtener tasas de interés más bajas. Asimismo, trata de evitar nuevas deudas innecesarias, y si debes utilizar una tarjeta de crédito, asegúrate de pagar el saldo completo cada mes. Recuerda que mejorar tus finanzas personales requiere tiempo, disciplina y paciencia. Es fundamental tener un enfoque a largo plazo y tomar decisiones financieras informadas. Si es necesario, busca el asesoramiento de un experto financiero o un asesor para obtener orientación personalizada según tu situación económica particular. Atraigo oportunidades que hacen crecer mi riqueza y abundancia. Dale me gusta. Suscríbete. Gracias. Welcome to the deep dive. We're tackling a topic today that is, well, absolutely foundational. It really is. Yet the nuances we found in our sources reveal some surprising angles. Even if you think you know it all, we're talking personal finance 101. Yep. Navigating your money. Not just the basics, though, but how to do it with insights pulled right from the materials you shared. Exactly. We've gone through a stack of articles, resources, covering, everything from emergency funds, budgeting methods, Debt management, credit scores. tracking your net worth, all of it. And our mission is pretty sharp. Give you Wow. a shortcut past the generic advice. Right. We're hunting for the most important bits, maybe some facts you haven't thought about, and connecting the dots so you get clarity without,
wading through a textbook. This deep dive is all about unpacking these specific sources, Yeah. figuring out what stands out, what's most important for you to know as you, well, handle your money. Okay, let's unpack this then. The sources start right at the beginning. What is personal finance? Yeah, and it's more than just the industry, right? Right. They focus on it being all the decisions you make. Earning, budgeting, saving, spending, giving. Taking responsibility, Yeah. essentially, for your own financial situation. And setting goals. And setting goals, yes. Yeah. But the real kicker in these sources is why it matters so much. Right. It's not just numbers on a page. No, it shapes your life. How you manage money impacts, well, everything, present and future. There was that one line. Oh, I know the one. If you don't manage your money, it will manage you. That's it. That really hits home, doesn't it? It feels like the core tension here. Totally. No? And the sources really hammer this home by pointing to, like, recent history. Yeah, they mentioned the pandemic, the war in Ukraine, specific examples. As wake-up calls, showing how crucial things like an emergency fund, a solid budget, having a plan B or C really are. Because big disruptions, stock market crashes, global stuff. Yeah. They aren't just theoretical. They happen fast. Being prepared isn't being paranoid, it's essential. That's the message from this material. And here's a really interesting bit from one source, kind of shifts the perspective. They argue that, sure, head knowledge is part of it, maybe 20%, but personal finance, it's fundamentally 80% behavior. Ah, okay. So knowing what to do isn't the main problem. Exactly. The principles are usually pretty straightforward. The real challenge, the real deep dive, is in the doing, actually putting it into practice. Which leads us right where these sources say you have to start budgeting. Yep. Non-negotiable first step, according to them. The foundation for all the other good money habits. And it's not about feeling restricted, is it? It's about being intentional. Totally. Telling your money exactly where you want it to go before you start wondering where it all went. Huh, yeah, been there. We all have. Yeah. And these sources, they really lean into the zero-based budget idea. Right. Income minus expenses equals zero. Explain that a bit more because it sounds like spending everything. It does, but it's not. It means every single dollar gets a job. That job might be spending, sure, but it could also be giving, saving, paying off debt. Okay, so it's assigning everything. Purposefully. Exactly. Planned giving, planned saving, planned spending. The sources lay out the steps. List income, list all expenses, including savings goals, subtract, should hit zero. And then you track it all month. Track it diligently. And crucially, make a new budget before the next month starts. It's that cycle of planning, tracking, adjusting. Got it. Consistent review. They mention apps too, right? Like Every Dollar or Budget Calculator. Yeah, tools can definitely help. But even pen and paper works. It's the habit. And they do offer alternatives to zero-based, right? Recognizing one size doesn't fit all. They do. There's the 50-30-20 budget. That's simpler. Okay, how's that work? 50% of your take-home pay for needs housing, food, utilities. 20% for savings or aggressive debt payoff, and then 30% for wants. So that builds in some fun money, but also forces saving. Right. Balances things out. Then there's pay yourself first. Oh, yeah, I like that one. It's less a full budget, more a habit you add on top. Your savings contribution is the very first bill you pay, preferably automated. Straight out of your paycheck, ideally. Yep. Forces the priority. After saving in essential bills, the rest is, theoretically, more flexible. And the envelope budget. Still a thing. Still a thing. Could be physical cash or digital envelopes in an app or a spreadsheet. You allocate funds to categories. And when the envelope's empty? That's it. Spending in that category stops until next month. What you do with leftover money? Well, the sources say be flexible. Roll it over, boost savings, whatever works for you. The key takeaway, though, across all these methods Is that you decide the amounts. There's no magic number for groceries or entertainment that fits everyone. it has to work for your life, your goals, and you got to be ready to adjust it. Absolutely. It's a tool to get control, helps avoid impulse buys. Not a punishment. That control, that intentionality, it flows right into the next big point from the sources. Living within your means. Spending smart. Sounds basic, but it's the bedrock, isn't it? You can't save, you can't invest, you can't get out of debt if you're constantly spending more than you make. Avoids that paycheck-to-paycheck cycle, or relying on credit cards just to get by. Exactly. Yeah. And the sources get really specific about where people often mess up, the common financial mistakes. Yeah, this list was eye-opening. Not just huge things, but the small stuff, like unnecessary spending. The daily coffee, eating out a lot. And they put numbers on it, like $25 a week on that stuff is $1,300 a year. That's real money. Now,
They do acknowledge, mental wellness. Yeah. If it's budgeted, fine. But if money is tight, that's the first place to look. Makes sense. And then never-ending payments. Subscriptions. Streaming fancy gems, are they needs? Or are they wants that are maybe hindering your ability to build a buffer? A leaner lifestyle can help you ride out tough times is the idea. Definitely. And then the big one, living large on credit cards, Oh. using them for non-essentials. It's common, but the sources really warn against it because of the interest rates. Yeah, you cited a number, 24.62% median. As of June 2024 in one source, yeah. That's huge. It makes everything you buy cost way more in the long run. Traps you. Another one. Buying a new vehicle. Oh, yeah. Financing something that's losing value the second you drive it and paying interest on top of that. Plus insurance, gas, maintenance. It all adds up. They question needing, say, a big, expensive SUV. Right. Could a smaller, cheaper, more fuel-efficient car do the job and save you a ton? Money that could go to savings or debt. Good point. Spending too much on a home, too. Bigger isn't always better. More taxes, more upkeep, higher utility bills, beyond just the mortgage payment. Those carrying costs sneak up on you. They mention the 28-36 rule. Yeah, a guideline. No more than 28% of your gross monthly income on housing costs, and no more than 36% on all your debt payments combined. Just a benchmark. And misusing home equity, that was a stark warning. Using a HELOC or cash out refi like an ATM, big mistake according to this material. You're basically giving away ownership and paying interest for potentially unnecessary spending. Refinancing to get a lower rate or pay off high-interest debt can make sense, though. Oh, sure. Strategically, yes, but not just for casual spending. Okay, so get spending under control, then what? Then the sources all agree. The next absolute must is saving for the unexpected, the emergency fund. Ah, yes. Because, as one source puts it, it rains. Yeah. Emergencies happen. They're not if, they're when. Medical bills, car breaks down, lose your job. This fund is your umbrella. Exactly. And they suggest a clear, phased approach. First step. Get $1,000 saved up, fast. Yep. Your starter fund. It shields you from those small ankle-biter emergencies, the things that would normally make you reach for a credit card. Prevents derailing your whole plan right away. Totally. Then, once that $1,000 is solid, The bigger goal, 3 to 6 months of living expenses. essential living expenses, yeah. And you might need more, the sources say, if your income is less stable. Freelance, seasonal work, maybe aim for closer to 6 months or even more. The benefit isn't just having the cash, right? It's Yeah. peace of mind. Huge peace of mind. Knowing you can handle a layoff or a big repair without total panic, without digging a deep debt hole, that's invaluable. So where should you keep this magic money? High-yield savings account is the recommendation. Key things. Make sure it's federally insured. FDIC insured, up to the limit. Right. Earn some interest, though that's not the main goal. And critically, you can get the money easily when you need it. But not too easily, right? Exactly. Keep it separate from your everyday checking account. Out of sight, less temptation to rate it for, a weekend trip. They even mention options if you've had banking issues, like second chance checking accounts. Yeah, as a stepping stone to rebuild history if needed. The point is to get it somewhere safe and accessible, but separate. How do you actually build it? It sounds like a lot. Consistency is key. Calculate your target amount first. Then break it down into smaller monthly savings goals. Make it less daunting. Then automate it. Automate. That's that 80% behavior thing again. Split your direct deposit, set up automatic transfers. Make it happen without thinking. Other tricks mentioned, roundup apps, saving tax refunds. Yep, all helpful tactics. Or adjusting your W-4 withholding so you get less of a refund but more cash in each paycheck now to save. Just find ways to consistently feed the fund. And then maybe a separate rainy day fund later. Yeah, once the main emergency fund is solid. For those predictable but irregular things, car maintenance, new tires, maybe replacing clothes, stops those from feeling like emergencies too. Okay, budgeting dialed in, emergency fund growing. What's next on the list? Debt, the big one for a lot of people. Yeah, the sources acknowledge most people have some debt. And maybe not all debt is terrible. Right. If it's used strategically, like for education that boosts its earning power or starting a business, it could be an investment. But managing it wisely is key no matter why you have it. Absolutely. Keeping track, having a plan, Yeah. non-negotiable. Debt management is about getting it under control, using that budget you built. The goal being lower the total amount, work towards eliminating it. Exactly. The principles are pretty simple, but again, it's the discipline. Know your enemy, basically. Understand what you owe,
amounts, interest rates, due dates. Use your budget to figure out how much extra you can throw at it. And then, pick a payoff strategy. Yeah, yes, the methods. Avalanche versus snowball. The two main ones discussed. Avalanche method. Purely logical. Pay extra on the debt with the highest interest rate first. Pay minimums on everything else. Saves the most money on interest over time. Mathematically optimal. Right. But then there's the snowball method. More psychological, this one. Yeah, focused on behavior and motivation. You pay off the smallest debt balance first, regardless of the interest rate. Get that quick win. Exactly. Then you take the money you are paying on that now gone debt and add it to the payment for the next smallest debt. Creates momentum, a snowball effect. So one saves more money, the other might keep you motivated longer. Pretty much. The sources don't necessarily push one over the other, just pick one and stick to it. The main thing is getting out of debt. They describe it as a weight, right? Stressful, hold you back. Definitely. Paying it off is like taking back your paycheck, taking back control. Okay. Which leads us naturally to credit, often tied up with debt. Very much so. Credit scores. Lenders use them to guess how likely you are to pay back money you borrow. Higher score. Easier to get loans, better interest rates. Saves you money. Generally, yes. Scores often run 300 to 850, but the sources note that the range can actually vary. And you don't just have one score. Nope. You have many. Different lenders use different formulas, different scoring models. FICO, Vantage Score, plus the data comes from different credit bureaus. Equifax, Experian, TransUnion, the big three. Right. So your score might vary slightly, depending on who's looking and which model they use. Might be worth shopping around for loans because of that. Where do these scores actually come from? From the information lenders report to those credit bureaus about how you handle your debts. And what affects the score? Several things listed in the sources. How many credit accounts you have, how long you've had them. A longer history is generally better. How much of your available credit you're using. That's utilization, right? Exactly. Keeping your balances low compared to your total credit limit is key. Experts often advise staying below 30% utilization. And the big one. Payment history. How often you've paid late. Paying on time, every single time, has the biggest impact. So improving your score comes down to doing those things well. Pretty much. Pay bills on time, religiously. Set up auto pay, reminders, whatever it takes. If you've missed payments, get current and stay current. Keep those credit card balances low, way below the limit, below 30% if possible. Build a long credit history. Don't just open and close accounts constantly. Actually, closing old accounts can sometimes hurt your score if it reduces your overall available credit and bumps up your utilization percentage. Tricky. And don't apply for tons of credit all at once. Right. Only apply for what you really need. A flurry of applications can look like you're in financial trouble. Then check your actual credit report. Crucial step mentioned in the sources. Mistakes happen. Wrong info, accounts that aren't yours, incorrect late payments. These can drag down your score unfairly. Get those free reports, annualcreditreport.com. One from each bureau per year. Plus, Equifax is offering more until 2026. That's what one source said. Yeah. Look for errors. Anything that doesn't look right. What do you do if you find one? Dispute it. Contact both the credit reporting company, Equifax, Experian, or TransUnion, and the company that supplied the wrong information, like the bank or lender. Explain the error, send proof if you have it. The reports have instructions. Now, here's where things get really interesting. One source throws a major curveball on credit scores. Oh, how so? It basically calls the credit score an I love debt score. Wow, okay. That's blunt. What's the reasoning? The argument is that the score doesn't measure how wealthy you are or how much income you have, or even if you manage money well without borrowing. It just measures your track record with debt. So a high score just means you're good at borrowing and remitting? According to this perspective, yes. It suggests focusing instead on actually building wealth, saving, investing, being generous. Forget the score game. And they argue you can actually thrive without a credit score if you just avoid debt. That's the claim. If you don't borrow, you might not have much of a score, and this source says that's perfectly fine. You can navigate life, even big purchases eventually, without playing the credit score game. That is a radically different take than the standard advice. Definitely something to chew on. Okay, so assuming you've got debt handled, emergency fund built, where do the sources point next? Towards the future. Wealth building, primarily investing for retirement. Okay, the advice here. Pretty consistent target. Invest 15% of your gross household income for retirement. 15%. And where should that 15% go? There was a kind of hierarchy. Yeah, one source put it simply.
Match beats Roth beats traditional. Okay, break that down. First, if your employer offers a 401k match, contribute enough to get all of it. That's free money. Don't leave it on the table. Step 1, get the match. Got it. Step 2, after the match, max out a Roth IRA if you're eligible. You put in after-tax money, but it grows and comes out tax-free in retirement, which could be huge. Okay, match first, then Roth IRA. Step 3, if you've done both of those and still haven't hit your 15% total investment goal, go back to your 401k or similar workplace plan and increase your contributions there until you do reach 15%. That 401k contribution is usually pre-tax, right? Lowers your taxable income now. Usually, yes. Though some plans offer Roth 401k options now too, but the basic idea is prioritize the match, then Roth IRA, then back to the 401k. Any tips on how to invest that money? Briefly, yes. Diversification. Don't put all your eggs in one basket. Spread the money across different types of mutual funds like growth funds, growth and income, international aggressive growth reduces risk. Makes sense. What about saving for kids' college? The advice was clear. Do that after you're securing your own retirement by investing that 15%. Your retirement has to come first. Kids have options for college funding, including working or scholarships. You can't borrow for retirement. Fair point. Okay, finally, net worth. Right. Tracking your overall financial picture. It's simply your assets, everything you own of value, minus your liabilities, everything you owe. Assets minus liabilities equals net worth. Yep. It shows your progress over time. One source mentioned you need this calculation like a personal financial statement for getting loans. And that source said, for official things, they often exclude personal stuff like jewelry or furniture. Yeah, unless it's exceptionally valuable and verifiable. The focus is usually on financial assets and major property. But there was that interesting discussion about what people track for their own net worth calculation. Right. Everyone includes the obvious. Cash, savings, checking, investments like 401ks and IRAs, value of your house, value of cars. But the debate was about, like, computers, TVs, furniture, stuff that loses value fast. Exactly. Some people say including that stuff just inflates the number. It's playing games. Those things are hard to sell, don't really help you reach retirement goals. They're more like sunk costs. What about collectibles? Like that example of a currency collection worth maybe $5. The consensus seemed to be, you can include it. Maybe it's a separate line item if it's genuinely valuable and you can sell it. But be realistic about selling costs and the time it takes. It's not like cash in the bank. So really, what you include depends on why you're calculating it. Formal loan application, insurance purposes, or just tracking your own progress. For tracking progress towards goals, it seems the focus is mostly on the liquid assets, investments, and major property, the things that really build wealth. That seems to be the practical takeaway, yeah. Okay. So we've really covered the gamut here. A true deep dive into personal finance basics guided by these sources. From budgeting and why it's critical, building that emergency fund. To tackling debt with a plan, understanding credit scores, and maybe even ignoring them. That controversial take, yeah. And then moving on to building wealth for the future and tracking your net worth. The big message seems to be managing your money is crucial, yes, but it's mostly about action, that 80% behavior thing. Having a plan and actually doing it, that's what these sources stress is essential for your financial future. All right, here's a final thought for you, the listener, to mull over. We heard the standard advice. Build a good credit score. But we also heard that alternative view, the I love debt score idea, suggesting you can thrive by avoiding debt altogether. So if personal finance really is 80% behavior, and if there's a path where chasing a high credit score isn't the main objective, does actively choosing to not accumulate debt fundamentally change the other behaviors, the day-to-day strategies you use to manage your money? Something to think about as you continue your own financial journey. 6 business strategies. Certainly. Here are 6 common business strategies that companies often employ. Cost leadership. This strategy focuses on becoming the low-cost leader in the industry by minimizing costs. A company can offer products or services at competitive prices, attracting a large customer base. Cost leadership often involves economies of scale, efficient production processes, and tight cost control. Differentiation. Differentiation strategy aims to create unique and high-quality products or services that stand out from competitors. Companies using this strategy often charge premium prices due to their perceived value, branding, innovation, and product design are key components of differentiation. Market penetration. Market penetration involves expanding a company's market share in existing
markets with existing products. This strategy often includes aggressive marketing, sales promotions, and price reductions to attract more customers. It's especially useful for companies with untapped potential in their current markets. Market development. Market development involves taking existing products or services into new markets or customer segments. This could mean expanding to new geographical areas, targeting new demographics, or finding new uses for existing products. It's about growing the business by finding new avenues for sales. Product development. This strategy focuses on creating and introducing new products or services to existing markets. Companies employing this strategy invest in research and development to innovate and stay ahead of the competition. It's about meeting evolving customer needs and preferences. Diversification. Diversification involves entering new markets with new products or services. It can be either related diversification or unrelated diversification to the company's current offerings. Diversification spreads risk and can lead to new revenue streams, but it often requires careful planning and management. Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de las proteínas. Vamos a hablar específicamente de los suplementos de Birdman y, bueno, cómo entender un poco mejor esto de cuándo y cuánta tomar. Para esto, tenemos info de la propia web de Birdman, claro, también de sus productos en Amazon, tanto México como Estados Unidos, y además guías más generales de nutrición de NDL Pro Health y Medline Plus. La idea es simple: sacar lo clave de los productos Birdman, ver qué opina la gente que los usa, y repasar un poco las bases sobre la proteína, para decidir con más información, ¿no? Venga, vamos a ello. Bueno, de entrada, Birdman tiene una oferta bastante amplia, pero sí que se nota mucho, su enfoque en lo vegetal, lo vegano. Tienen cosas como Falcon Performance, Falcon Proteína Orgánica, y luego creatina, magnesio, omega 3. De todo un poco. Exacto, ese punto vegano es muy marcado. Y si miras, por ejemplo, la Falcon Performance en Amazon USA, la fórmula es bastante potente, ¿eh? Hablamos de 31 gramos de proteína por porción. Y le suman 5 gramos de creatina y 5 gramos de BCAAs, que, bueno, son clave para el músculo. ¿Y qué más lleva? Porque veo ahí nombres como VitaCherry Sport. Sí, exacto. Eso es para la recuperación, supuestamente. Y también una mezcla de enzimas, Opticción, y probióticos Life New. Esto es interesante, ¿sabes? Porque buscan no solo el rendimiento, sino también pues, ayudar con la digestión, que a veces es un tema con las proteínas vegetales. Y dicen que sin azúcar añadido, ni soja, ni lácteos, ni gluten. Entendido. Vale. Y luego está la Falcon Protein Orgánica. ¿Esa qué tiene de distinto? El sello USDA Organic, veo. Claro, esa certificación implica ciertos estándares de cultivo, sin OGM y demás. Esta da un poco menos de proteína, unos 22-24 gramos por porción, pero mantiene un perfil completo de aminoácidos y también aporta calcio y hierro. Las fuentes son arroz, chícharo, quinoa, ese tipo de cosas. Y también mete enzimas y probióticos. Siguen con esa línea de cuidar la digestión. Suena bien todo esto en teoría, pero ¿y la gente? ¿Qué dice la gente que lo prueba? Las reseñas de Amazon suelen dar pistas, ¿no? Pues mira, en general las notas son buenas. Andan por 4,1 a 4,7 estrellas más o menos. Lo que más se repite como positivo es la digestión. Mucha gente dice, oye, no me hincha, no me da problemas de piel y que notan coca en la energía, en la recuperación. La ven como una buena opción si buscas algo vegano. Ajá. ¿Y los pelos? ¿Que siempre los hay? Claro. El sabor y la textura. Ahí hay división. Hay a quien le encanta y otros que dicen que es, bueno, un poco terroso. O que mejora si lo mezclas con leche o en batidora, no solo con agua. También que el polvo es muy fino y puede ser un poco sucio al manipularlo. Ya. Y un punto importante, un usuario comentó algo sobre la biodisponibilidad. Cuestionaba si esos 31 gramos de la Falcon Performance son realmente 31 gramos que tu cuerpo absorbe, o si en realidad son más bien unos 22 gramos. Es una duda interesante. Y a veces que falta la cucharita medidora. Lo de la biodisponibilidad sí que da que pensar, ¿eh? No todo es el número en la etiqueta.
También hemos visto testimonios cortos. Alex con Fitmingo, Ale que usa Parrot en el desayuno, Angie con la creatina Birdman. Parece que hay variedad de usos. Y en las preguntas frecuentes de Birdman aclaran cosas típicas, que no necesariamente engordan, que se pueden tomar sin hacer ejercicio sí o sí, y que, ojo, consultar al médico si hay diabetes o para niños mayores, lo normal. Y reafirman lo de la creatina, que es segura y está estudiada. Sí, y eso de consultar al médico conecta perfecto con las recomendaciones generales de fuentes como NDL Pro Health o Medline Plus. Todas coinciden. La proteína es fundamental. Reparar tejidos, mantener músculo, la saciedad, todo eso. Y hablan de diversas fuentes, claro. Animales, pero también vegetales, como legumbres, soja, quinoa. Justo el enfoque de Birman, Y sobre el cuándo y cuánto tomarla, ¿qué dicen estas guías? que siempre está el debate del momento ideal, ¿no? Después de entrenar y todo eso. Pues sí, lo de tomarla justo después de entrenar es muy popular, por la idea de la ventana anabólica. Pero, la evidencia más actual sugiere que quizás es más importante distribuir bien la proteína durante todo el día, como tomar unos 20-30 gramos en cada comida principal, para mantener la síntesis de proteínas musculares más constante, digamos. Ah, mira qué interesante. O sea, no solo el momento post-entreno. Y la cantidad total diaria. Ahí la respuesta típica es depende, mucho. Para gente activa, pues se suele hablar de un rango entre 1,2 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal al día. Pero insiste mucho en que es algo muy individual. Hay que ajustar según objetivos, actividad, metabolismo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo aplicar todo esto a cada persona, no? Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro? Tenemos a Birdman, una marca con un posicionamiento vegano muy fuerte. Productos con características interesantes, como esos añadidos para digestión y rendimiento. Y una recepción general buena, aunque con matices, ¿no? El sabor, la textura y esa duda sobre la biodisponibilidad. Exacto. Yo creo que lo más interesante de todo esto es cómo nos recuerda la importancia de mirar bien las etiquetas, de ser críticos, pensar en eso que comentaba el usuario, cuánto de lo que pone ahí realmente aprovecha mi cuerpo. Y por supuesto lo que dicen todas las fuentes, incluida Birdman en sus FAQs, y las advertencias generales tipo FDA o Proposición 65. Antes de meter cualquier suplemento nuevo, pues hablar con un profesional de la salud es lo más sensato. Quizás la reflexión final para quien nos escucha es, de todo esto que hemos comentado, ¿qué punto le hace más? Como alcanzar la libertad financiera en 5 pasos clave. Alcanzar la libertad financiera es un objetivo importante para muchas personas, y aunque no hay un camino único que funcione para todos, existen algunos pasos clave que puedes seguir para trabajar en esa dirección. Aquí te presento 5 pasos fundamentales. Establece metas financieras claras. Define con claridad tus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo. Esto puede incluir la compra de una casa, la jubilación temprana, pagar deudas o cualquier otro objetivo financiero que tengas en mente. Cuanto más específicas sean tus metas, más fácil será trazar un plan para alcanzar la libertad financiera. Crea un presupuesto. Elabora un presupuesto detallado que refleje tus ingresos y gastos. Esto te ayudará a controlar tus finanzas, identificar áreas de gasto innecesario y asignar fondos a tus metas financieras. Un presupuesto bien gestionado es esencial para mantener el control de tus finanzas personales. Ahorra e invierte. Ahorrar e invertir son 2 pilares fundamentales para alcanzar la libertad financiera. Establece un porcentaje de tus ingresos para ahorrar regularmente y construir un fondo de emergencia. Luego, considera invertir tu dinero en diferentes activos, como acciones, bonos, bienes raíces u otros vehículos de inversión que se adapten a tus objetivos y tolerancia al riesgo. La inversión puede generar ingresos pasivos y aumentar tu riqueza con el tiempo. Reduce y elimina deudas. Las deudas pueden ser un obstáculo importante para alcanzar la libertad financiera. Prioriza el pago de deudas de alto interés, como tarjetas de crédito, lo más rápido posible. Luego, trabaja en reducir o eliminar deudas menos costosas, como préstamos estudiantiles o hipotecas. Una vez que te liberes de las deudas, podrás destinar más dinero a tus metas financieras. Aumenta tus ingresos. Aumentar tus ingresos puede acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Busca oportunidades para mejorar tus habilidades, buscar ascensos en tu trabajo actual o considera desarrollar una fuente adicional de ingresos,
como un trabajo secundario o un negocio propio. Cuantos más ingresos generes, más dinero podrás ahorrar e invertir para alcanzar tus objetivos financieros. Recuerda que alcanzar la libertad financiera lleva tiempo y esfuerzo. No es un proceso que suceda de la noche a la mañana, pero con la planificación adecuada y la disciplina financiera, puedes avanzar hacia tus metas financieras y disfrutar de una mayor independencia financiera a lo largo del tiempo. Además, es importante estar dispuesto a adaptar y ajustar tu plan a medida que cambien tus circunstancias personales y económicas.
Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en Amazon Kindle Direct Publishing, KDP. Exacto. Una plataforma que, bueno, ha abierto puertas, pero que tiene su miga y no para de cambiar. Totalmente. Hemos mirado un poco de todo, ¿eh? Consejos de YouTube, foros como Reddit, artículos sobre cómo ha ido evolucionando KDP y, claro, lo oficial de Amazon. La idea es sacar lo importante para quien empieza o quiere mejorar su estrategia en KDP hoy. Eso es. Desde las reglas básicas hasta cómo está el patio ahora mismo. Pues venga, al lío. Empecemos por lo básico, que a veces se olvida. Las reglas. La fuente. Amazon KDP, ¿no? Sin duda. La ayuda, los términos y condiciones. Eso es la Biblia. Y hay que mirarlo a menudo, ¿eh? Porque cambian. Exacto. Y a veces ni avisan. Mucho cuidado con vídeos viejos de YouTube o lo que se dice en Facebook, que puede estar desfasado. Y hablando de reglas, un tema caliente siempre, las reseñas. ¿Qué pasa si le pido a mi primo que me ponga 5 estrellas? Uf, mal asunto. Malísimo. Regalar libros por opiniones, aunque sea conocidos. Prohibidísimo. Vaya. La política antimanipulación de Amazon es muy clara. Te juegas la cuenta, los pagos, O sea que nada de trucos. nada. Incluso si pasas el enlace a amigos, mejor desde una ventana de incógnito, por si acaso. Entendido. Y aparte de cumplir las normas, eso de construir un buen historial, como una especie de currículum en KDP. Sí, es una buena forma de verlo. Los errores tontos al principio. ¿Cómo cuál? Pues fallos de formato, ¿sabes? Ujú. Márgenes mal, el sangrado para la impresión. Esas cosas generan avisos negativos. Ah, claro. Es clave controlar eso, mirando las guías de KDP para empezar bien. Vale. Otro punto, que veo que genera dudas. Los metadatos. Especialmente las categorías. Sí, sí. Ahí Amazon se ha puesto bastante más estricto últimamente. Más que antes. Mucho más. Ahora miran con lupa que la categoría sea relevante. Eso de meter el libro en una categoría rara para pillar la etiqueta de más vendido, Ya no cuela. no. Y te puede traer problemas. Eliges hasta 3 al subirlo y puedes pedir más por soporte. Hasta 8 creo, pero que tengan sentido. Si dudas, ¿Qué haces? pues está la categoría no clasificable. Mejor eso que equivocarse. ¿Y las palabras clave y la descripción siguen siendo la clave del éxito? Hombre, ayudan un montón a que te encuentren. Las palabras clave, pues para cosas que no se ven a simple vista en el título, ¿sabes? Vale. La ambientación, el tipo de prota. Y la descripción, pues esto es escaparate. Puedes usar un poco de HTML, negritas y eso, pero con ojo. Hay límites. Sí, 4000 caracteres y nada de poner enlaces fuera de Amazon, ni mails, ni copiar reseñas ahí. Tampoco pedirlas. De acuerdo. Libro listo, metadatos ok. Y ahora, la gran pregunta. ¿Se puede vender algo sin pagar anuncios? ¿El crecimiento orgánico funciona? Esa es la pregunta del millón. Las experiencias varían. Una barbaridad. Sí. Hay gente que dice que apenas sacas 70, $75 al mes sin anuncios. Pero luego ves nichos muy concretos, como erótica, donde no se puede anunciar mucho. Ajá. Y ahí hay casos de gente sacando miles al mes. Pero claro, suelen tener muchos libros publicados y mantienen la calidad. Pero eso son excepciones, ¿no? ¿La norma general cuál es? Pues la sensación general, lo que se comenta mucho, es que el mercado está, bueno, saturadísimo. Ya. Y crecer solo orgánicamente hoy es muy, muy difícil. Mucha gente ya dice que KDP es pagar para jugar. O sea, que los anuncios de Amazon... Los sponsor products, sponsor brands, casi imprescindibles para tener visibilidad en la mayoría de casos. Entiendo. Entonces, si hay que anunciarse, ¿qué más es importante? Pues tener tu página de Author Central bien montada. Eso ayuda mucho, da credibilidad junto a los anuncios. Es tu rincón de autor en Amazon. Y con todo esto, ha entrado también mucho contenido de baja calidad. Y ahora la IA, ¿eso cómo afecta? Pues sí, afecta. Parece que por eso Amazon ahora prioriza más la calidad real, ¿sabes? Las ventas, las buenas reseñas, cuánto leen en Kindle Unlimited. Más que las simples palabras clave. Exacto. Así que la recomendación es, pues eso, crear algo bueno, bien editado. La IA puede ayudar, claro, pero con cabeza y toque personal. Y una última duda sobre esto. ¿Nombre real o seudónimo? Pues depende. Un seudónimo va genial para empezar, o si tocas varios géneros. Para no mezclar. Eso. Si ya tienes una marca personal, pues tu nombre es real.
Y ojo con no usar palabras clave como diario o libreta en el nombre de autor. Amazon no lo permite. Vale, pues resumiendo un poco, para quien nos escucha, clave, conocer y seguir las reglas de Amazon al pie de la letra. Fundamental. Construir un buen historial técnico, cuidar los metadatos. Categorías, descripción, palabras claves. Sí, Ser realistas con lo del crecimiento orgánico y pensar en la publi. muy probablemente. Y sobre todo, la calidad del libro. Eso siempre. La verdad es que la plataforma ha cambiado muchísimo, ¿eh? Ahora tienes tapa dura, blanda, audiolibros, todo ahí. Las herramientas están. Están ahí, sí. Y para terminar, una reflexión que nos queda. En este mar de libros, con algoritmos por medio, ¿qué es lo que de verdad hace clic entre un libro y un lector? Buena pregunta. Es la historia, la conexión con quien escribe, un marketing brillante, o esa mezcla mágica de todo. Ahí queda eso para darle una vuelta. El Sol, una fuente inagotable de energía, ilumina nuestro planeta cada día. ¿Y si pudiéramos capturar ese poder para alimentar nuestro mundo? La energía solar hace precisamente eso. Es una solución limpia, renovable y abundante que está transformando la manera en que vivimos y trabajamos. Es la energía del presente y, sin duda, del futuro. Es más simple de lo que parece. Los paneles solares, instalados en techos o terrenos, capturan la luz del sol. Esta luz se convierte en electricidad utilizable para hogares, negocios e industrias. No requiere combustibles fósiles ni genera emisiones contaminantes. Es pura energía generada directamente de la estrella que nos da vida. Adoptar la energía solar es bueno para el planeta y para tu bolsillo. Reduce drásticamente tu factura de electricidad y te protege contra el aumento de precios energéticos. Contribuyes activamente a disminuir la huella de carbono y a combatir el cambio climático. Es una inversión inteligente para un futuro más sostenible. La tecnología solar es cada vez más eficiente y accesible. Hogares, empresas y comunidades enteras están adoptando esta fuente de energía limpia. Es una oportunidad para innovar, crear empleos verdes y construir un mundo más resiliente. El potencial es ilimitado, tan vasto como el propio Sol. El momento de aprovechar la energía solar es hoy. Infórmate, considera instalar paneles, apoya políticas de energía limpia. Sé parte de la solución. Ilumina tu vida y ayuda a iluminar el camino hacia un futuro más limpio y próspero para todos. Falcon, proteína vegana en polvo orgánica, sin stevia y azúcar, proteína a base de plantas, baja en carbohidratos, sin lácteos, keto, proteína sin suero de leche, probiótico. Olvídate de la hinchazón. Nuestra fórmula sin lácteos cuenta con una mezcla especial de enzimas digestivas Optichiome y probióticos Life Inu para apoyar la digestión y la absorción óptima de nutrientes. Falcon no contiene encías inflamatorias, una mezcla orgánica de proteína en polvo para mujeres y hombres. Limpio, orgánico y delicioso. Solo 6 ingredientes naturales, sin stevia, edulcorantes artificiales o rellenos. Nuestra proteína vegetal está endulzada con fruta de monje orgánica, ofreciendo un sabor delicioso. Ideal para aquellos que buscan aumentar su ingesta diaria de proteínas sin el uso de productos. Falcon, proteína vegana en polvo orgánica, sin stevia y azúcar, proteína a base de plantas, baja en carbohidratos, sin lácteos, keto, proteína sin suero de leche, probiótico. Olvídate de la hinchazón. Nuestra fórmula sin lácteos cuenta con una mezcla especial de enzimas digestivas Optichiome y probióticos Life Inu para apoyar la digestión y la absorción óptima de nutrientes. Falcon no contiene encías inflamatorias, una mezcla orgánica de proteína en polvo para mujeres y hombres. Limpio, orgánico y delicioso. Solo 6 ingredientes naturales, sin stevia, edulcorantes artificiales o rellenos. Nuestra proteína vegetal está endulzada con fruta de monje orgánica, ofreciendo un sabor delicioso. Ideal para aquellos que buscan aumentar su ingesta diaria de proteínas sin el uso de productos.
Estoy rodeado de personas y circunstancias que apoyan mi prosperidad. Dale me gusta. Suscríbete. Hola, suscríbanse a mi canal y dale me gusta.